السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين وليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. نشكركم بزاف على التصويت، يعني راه كم هائل من التصويت. إن شاء الله تكونوا في نفس يعني هذا الجد في الدوزيام تور، مازال الدور الثاني. دونك الا فتنا الدور الثاني ان شاء الله تعاونوني اكثر. ربي يحفظكم كما تحبوني نحبكم. دونك اليوم جبت لكم فرد الفصل الثالث سنه اولى متوسط. دونك تبعوا معايا نقرا. الى عجبتكم لا فيديو لايكي بارطاجي اي ابوني، تفاعلوا اكثر باش ننشر اكثر. التفاعل راه شويه قليل، داكوغ. دونك تبعوا معايا نقراو لو تيكست اي لي كيسيون. اللي يبغي يحل هذا النص قبل ما يشوف الاجوبه غادي نحط الرابط في صندوق الوصف. نبداو la lecture du texte. La pollution de l'air est un phénomène grave car elle menace l'environnement. Elle est causée par les activités humaines. Quelles sont alors ses causes et ses conséquences? La pollution de l'air, autrement dit pollution atmosphérique, est une dégradation de la qualité de l'air à cause des fumées et des gaz polluants provenant des usines et des moyens de transport comme les voitures et les avions. Ces gaz sont dangereux, par conséquent, ils provoquent plusieurs maladies telles que difficultés respiratoires, asthme, allergies et cancer. Très bien. Le texte du magazine Au cœur de notre planète. Très bien. Donc, on va les questions. Le sujet de ce texte est l'activité physique, la pollution de la mer, la pollution de l'air. Choisis la bonne réponse. قلنا choisis la bonne réponse يعني اختر الجواب الصحيح. Donc, le sujet, الموضوع تاع هذا النص, est-ce que c'est l'activité physique, la pollution de la mer ou la pollution de l'air? 2. Ces gaz polluants proviennent d'où? A, B. Donc, nous cherchons في الأجوبة. 3. Soulève du texte une maladie ou la relève du texte une maladie provoquée par la pollution de l'air. Une maladie. 4. Réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Puis corrige l'erreur. Puis corrige l'erreur. يعني كي تلقى إلا لقيت vrai c'est bon. بصح إلا لقيت faux tu corriges l'erreur, ça veut dire تصحح الخطأ. La pollution de l'air est un phénomène bon pour l'environnement. Les gaz polluants provoquent plusieurs maladies. Le gaz des voitures pollue l'air. Très bien. 5. La pollution de l'air est un phénomène grave qui menace l'environnement. Le mot souligné veut dire, اللي هو grave, veut dire, ça veut dire المعنى تاعو positif, bon ou dangereux. Choisis la bonne réponse. Donc, tu choisis entre positif, bon ou dangereux. 6. Lis le texte, puis complète le tableau ci-dessous avec les expressions suivantes. Le tableau a les causes de la pollution de l'air, les conséquences de la pollution de l'air. Les causes ou الأسباب, les conséquences النتائج. واش عندنا? Le gaz des usines, environnement en danger, maladie respiratoire, les activités humaines. نحطهم في الطابلو هذا. 7. Trouve dans le texte une reformulation. هذه قريناها كاع في presque الفصل الأول ولا الفصل الثاني. وقرينا reformulation, définition, reformulation. Donc راكم تشوفوا بلي يقدروا يطيحوا أسئلة من الفصل الأول. Une expression de cause. Souligne l'expression de conséquence dans la phrase suivante. Ces gaz sont dangereux, par conséquent, ils provoquent plusieurs maladies. في هذه la phrase, je souligne l'expression de conséquence. 9. Complète ce récit qui résume le texte avec les expressions suivantes. هنايا عطانا ملخص النص اللي قريناه نكملوه بهذه الكلمات. Dangereux, pollution de l'air, explicatif, conséquence. Dans ce texte, l'auteur nous explique les causes et les d'un phénomène pour notre environnement qui est, voilà. 10. Propose un titre au texte. أعطي عنوان للنص. Propose un titre au texte.
Très bien. اللي بغى يحله يروح الرابط يلقاه في صندوق الوصف، يحل الموضوع ويرجع يشوف معنا الحل. الوغ نبداو الحل مع بعض. الاولى نشوفوا انه لو تكست النص تاعنا على واش يهضر على لا بوليسيون دو لير اللي هي تلوث الهواء، فينومين غراف اللي هي ظاهره خطيره جدا. وعلاش؟ لانها تهدد المحيط تاعنا. الاسباب تاعها هما لي زاكتيفيتي هومان، يعني باغ لوم، الانسان هو اللي يدير هو اللي يتسبب في هذا التلوث. من بعد قال لك واش هما لي كوز اي لي كونسيكونس. قال لك لا بوليسيون دو لير اوترومون دي بوليسيون اتموسفيريك، دونك لير هو لاتموسفير، est une dégradation de la qualité de l'air. يعني نوعيه الهواء تبدا تقل، يعني à cause des fumées، الدخان، غاز et des gaz polluants، الغازات والدخان. provenant من هذه يجوا من لي زوزين، المصانع، et les moyens de transport، وسائل النقل كما les voitures et les avions. Ces gaz sont dangereux. هاد الدخان قال لك خطير جدا. النتيجة تاعه يعطينا دي مالادي، أمراض كيما التنفس، يعني ضيق التنفس ولازم، وعندنا الالرجي، الحساسية، ومرض السرطان، عافانا وعافاكم إن شاء الله. دونك نبداو في الأجوبة تاعنا. Le sujet de ce texte est l'activité physique, la pollution de la mer ou la pollution de l'air. Donc c'est la pollution de l'air. Très bien. Ces gaz polluants proviennent d'où؟ من راهم يجوا؟ هما لهنا قالوا provenant des usines et des moyens de transport. Donc هنا ندير des usines وهنا ندير des moyens de transport. Voilà. هنا قال لك relève du texte une maladie provenant de la pollution de l'air. هو قال لك les maladies telles que راه عطينا difficulté respiratoire، allergie، cancer، asthme. تنجم تكتب هنايا par exemple cancer، عافانا وعافاكم، ولا دير l'allergie، الحساسية، ولا l'asthme، ولا ضيق التنفس difficulté respiratoire. صح. Réponds par vrai ou faux, puis corrige l'erreur. La pollution de l'air est un phénomène bon pour l'environnement. قال لك هي ظاهرة جيدة. Donc هنا c'est faux. نجم نقول c'est un phénomène، au lieu ندير bon نكتب grave ولا dangereux pour l'environnement. soit نكتب grave soit نكتب dangereux. D'ailleurs ها هي la phrase. La pollution de l'air est un phénomène grave. Elle menace l'environnement. Très bien. Les gaz polluants provoquent plusieurs maladies. C'est vrai. Mais ça رانا نقولوا بلي أن هاد les gaz polluants يديروا لنا الأمراض. Donc ils provoquent des maladies. Le gaz des voitures pollue l'air. C'est vrai. هو قالنا moyen de transport comme les voitures. Donc les voitures polluent l'air. يلوثوا الهواء. Donc vrai. Donc صححنا خطأ واحد. La pollution de l'air est un phénomène grave qui menace l'environnement. هذه grave قالك veut dire positif. Positif هي إيجابي. Bon هي جيد. Donc c'est dangereux. Le synonyme de grave c'est dangereux. نروح نشوف la 6e question. Le gaz des usines هو السبب في التلوث. Donc نكتب هنا le gaz des usines. environnement en danger هو نتيجة على تلوث الهواء. محيط في خطر. environnement en danger. عندنا maladie respiratoire تاني نتيجة التلوث. donc maladie أمراض تنفسية. donc c'est une conséquence respiratoire. وعندنا activité humaine. donc les activités humaines هما السبب. هاي مكتوبة في أول النص les activités humaines. ça veut dire واش يدير الإنسان في حياته. هو اللي يسبب تلوث الهواء كوسائل النقل كالمصانع من يصنعته. donc c'est une cause. très bien. قالك trouve dans le texte une reformulation. حنا reformulation عرفناها c'est-à-dire et autrement dit. قالك la pollution de l'air autrement dit pollution atmosphérique. donc نكتب
autrement dit, pollution atmosphérique. Voilà, هذه la reformulation تاعنا. Une expression de cause. احنا la cause نعرفوها car, parce que, grâce à cause de. هنا في النص عندنا car. Alors, on va chercher. ها هي là. Car elle menace l'environnement. Car elle menace l'environnement. لأنها تلوث المحيط. Voilà, هذه l'expression de cause. Sous l'expression de conséquence. Alors, ces gaz sont dangereux, par conséquent, ils provoquent plusieurs maladies. Donc, par conséquent, ils provoquent plusieurs maladies. احنا قرينا في la conséquence, قرينا par conséquent, قرينا donc. Donc, منها ونروح هي la conséquence تاعي. Complète ce récit qui résume le texte اللي قريناه يعني ملخص النص. Donc, dans ce texte explicatif, l'auteur nous explique, راه يشرح لنا الكاتب واش les causes et les conséquences d'un phénomène ظاهرة اللي هي d'un phénomène dangereux خطير pour notre environnement qui est واش هو هذا الموضوع اللي هو la pollution de l'air. Voilà. Dans ce texte explicatif, l'auteur nous explique les causes et les conséquences d'un phénomène dangereux qui est pour notre environnement, qui est la pollution de l'air. Propose un titre au texte, dire la pollution de l'air. Tout simplement, تلوث الهواء. كاين اللي يكتب les causes et les conséquences de la pollution de l'air. كاين كل واحد واش يكتب. المهم la pollution de l'air تدي عليها نقطة كاملة. فوالا حلينا معكم الموضوع. جيسبر كو جاكم سهل ودرتوا أغلبية الأجوبة. غادي نحط لكم موضوع آخر ونزيد نحط لكم فيديو فيها دي برودكسيون إكريت تاع لا بوليسيون وتاع لي زينيرجي رونوفلابل باش تعرفوا كيفاش تكتبوا. فوالا نقول لكم صحة فطوركم وما تنساوش صوتوا عليا مرة أخيرة ونشوفكم في الدور الثاني. تبقاو على خير.